द्वितीय सामुएल अध्याय 19। अनंतर केही जोआब को कहिला, देख राजा अबशालोम निमंते रोदन और शोक करुअछंती। एणु सेही दिवसर जय सकल लोकंक प्रति शोकजनक हैला, कारण राजा अपना पुत्र विषय व्यथित हेउछंती। यह लोकमाने सेही दिन शुणिले। पुणी युद्ध क्षेत्र पलाइबा बेले लोकमाने जेपरि लज्जित होई चोर परी चालंती, सेपरि सेही दिन चोर परी लोकमाने नगर में प्रवेश कले। मध्य राजा अपना मुख ढांकिले। पुणी राजा उच्च स्वर कांदी कहिले, हाय आंभ पुत्र अबशालोम, हाय अबशालोम आंभ पुत्र। ए उतारे जोआब गृह भीतर को राजा कतिकी आसी कहिला, जो माने आज आपणक जीवन और आपणक पुत्र कन्यागणर जीवन और भार्या मानक जीवन और आपणक उपपत्नी मानक जीवन रक्षा कले, आपण आज निजर सही समस्त दासंक मुख लज्जित करियछंती। कारण जो माने आपणक घृणा करुअछंती आपण सेमानकु प्रेम करुअछंती, और जो माने आपणक प्रेम करुअछंती आपण सेमानकु घृणा करुअछंती। जेहेतु आपण आज जणाइछंती जे अधिपति माने और दास माने आपणक प्रति किछि नुहंती। कारण मु आज देखुअछि जे जेबे अबशालोम बंची थांता और आम्भे समस्ते आज मरी थांतु, तेबे आपणक दृष्टि भलो होई थांता। एणु एबे उठी बाहर को जाई आपणा दास मानकु चित्त प्रबोधक कथा कहंतु। कारण मु सदाप्रभु नाम शपथ करुअछि, जेबे आपण बाहर को न जांती तेबे एही रात्रि आपणक सहित जणे रहिबो नाही। आउ आपणक यौवन कालावधि वर्तमान पर्यंत जेते अमंगल आपणकु घटी अछि, से सबरु ही एही अमंगल आपणक प्रति अधिक हेबो। तहिरे राजा उठी नगर द्वार रे बसिले। सेतबेले समस्त लोकंकु कुहागला, देख राजा नगर द्वार रे बसुअछंती। तो समस्त लोक राजांक सम्मुख को आसिले। एथि मध्यरे इस्राएल रो प्रत्येक लोक आपण आपण तंबू को पळाई जाइथिले। आउ इस्राएल रो समुदाय वंश मध्यरे समस्त लोक परस्पर कलह करी कहूथिले, राजा आमहनक शत्रु मानक हस्तरु आमहनकु रक्षा करथिले और पलेस्टिया मानक हस्तरु आमहनकु उद्धार करथिले। एबे से अबशालोम भयरे देशरु पळाई अछंती। पुणी आम्भेने जे अबशालोम को आपणा मानक उपरे अभिषिक्त करिथिलु, से युद्ध रे मरि अछि। एतु तुमे माने एबे राजा को फेराई आनिया विषय काहे कि तुन्नी होई रहि अछ। ए उतारे दाऊद राजा सादक और अबियाथर जाजक मानक निकट को दूत पठाई कहिले, तुमे माने जिहुदार प्राचीन वर्ग को कुह, राजा को तांको गृह को आनिया पई समस्त इस्राएल रो कथा तांको निकट रे उपस्थित हेलानी। ए निमंते राजा को तांको गृह को फेराई आनिया पई तुमे माने काहे कि पश्चातपद होउछ। तुमे माने आंभर भ्राता, तुमे माने आंभर अस्थि और आंभर मांस, तेबे तुमे माने काहे कि राजा को फेराई आनिया पई पश्चातपद होउछ। पुणी तुमे माने अमासा को कुह, तुम्बे कि आंभर अस्थि और आंभर मांस नुह। जेबे तुम्बे जोआब पदर नित्य आंभ साक्षातर सेनापति न हुओ, तेबे परमेश्वर आंभक सही दंड मते तहिरु अधिक देउंतु। एही रूपे से जिहुदार समस्त लोकंक हृदय को जनकर हृदय तुल्य नत कले। तहिरे सेमाने राजांक निकट को लोक पठाई कहिले, आपण और आपणक समस्त दास फेरी आसंतु। तहु राजा फेरी जर्दन पर्यंत गले। तहिरे जिहुदार लोक माने राजांक भेटी जर्दन पार करी आनियाकु जाई गिलगल रे उपस्थित हेले। सेतबेले दाऊद राजांक भेटिया पई बहुरीम निवासी गेरार पुत्र बिन्यामीन सिमी शीघ्र जिहुदार लोकमानक संगरे आसिला। पुणी ताहा संगे बिन्यामीन 100 लोक थिले। आउ साउलक गृहर दास शिव और तांकर 15 पुत्र और 20 दास तांक संगरे थिले। सेमाने राजांक साक्षातर जर्दन रे पसी पार होई गले। सेतबेले राजांकर परिवार वर्ग को पार करिया पई और तांको दृष्टि जहा भल दिसे ताहा करिया पई गोटे घाट नौका अन्य पारिकी जाउथाए। एणु राजा जर्दन पार हेबा समय गेरार पुत्र सिमी राजांक सम्मुखरे मुह माडी पड़िला। आउ से राजांकु कहिला, मो प्रभु मोर अपराध गणना न करंतु। अबा मो प्रभु महाराज जेरुसालेमरु बाहर जीवा दिन आपणक दास अबाध्यता पूर्वक जहा करियछि ताहा आपण स्मरण न करंतु। महाराज ताहा आपणा मनकु न नेउंतु, कारण आपणक दास मु जे पाप करियछि एहा जाने। एतु देखंतु जोसेफ्र समुदाय वंश मध्यरे प्रथमे मु आजी मो प्रभु महाराजंकु भेटिया पे आसिली। मात्र सरुआर पुत्र अभिषय उत्तर करी कहिला, सिमी सदाप्रभुको अभिषिक्तंकु साप देई अछि, एही कारणरु कि तार प्राणदंड हेबो नाही। एथिरे दाऊद कहिले, हे सरुआर पुत्रगण, तुमମାନଙ୍କ सहित आंभर विषय की जे तुमମାନେ ଆଜି ମୋର ବିପକ୍ଷ ହେଉଛ। ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କି କାହାରି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ? ଆଜି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ଅଟେ।
ଏହା କି ମୁଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ? ତେଣୁ ରାଜା ସିମିକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ରାଜା ତାହା ନିକଟରେ ଶପଥ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାଉଲଙ୍କ ପୌତ୍ର ମଫିବୋଶେତ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଆଉ ରାଜା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଦିନଠାରୁ କୁଶଳରେ ଗୃହକୁ ଆସିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଫିବୋଶେତ୍ ଆପଣା ପାଦ ପରିଷ୍କାର କରିନଥିଲା, କି ଦାଢ଼ି କ୍ଷୌର ହୋଇନଥିଲା, କି ବା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିନଥିଲା। ପୁଣି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସନ୍ତେ ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ, ମଫିବୋଶେତ୍, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଗଲ ନାହିଁ? ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ତ ଛୋଟା। ଗର୍ଦ୍ଦଭ ସଜାଇ ତାହା ଉପରେ ଚଢ଼ି ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ମନସ୍ଥ ଥିଲା, ମାତ୍ର ମୋର ଦାସ ମୋତେ ବଞ୍ଚନା କଲା। ଆହୁରି ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସର ଅପବାଦ କରିଅଛି। ମାତ୍ର ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ତୁଲ୍ୟ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ତାହା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋ ପିତୃବଂଶ ସମସ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦାସକୁ ନିଜ ମେଜରେ ଭୋଜନକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଏହେତୁ ଏବେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି? ତହିଁରେ ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବିଷୟ ଆଉ କାହିଁକି କହୁଅଛ? ମୁଁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଓ ଶିବ ସେହି ଭୂମି ବାଣ୍ଟି ନିଅ। ତେଣୁ ମଫିବୋଶେତ୍ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେଉ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ତ କୁଶଳରେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିଲେଣି, ତେବେ ସେସବୁ ନେଉ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଗିଲିଅଦୀୟ ବର୍ଷିଲୟ ରୋଗଲିମ୍ରୁ ଆସିଲା ଓ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ପାର ହୋଇଗଲା। ସେହି ବର୍ଷିଲୟ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅତି ବଡ଼ ଲୋକ ଥିବାରୁ ରାଜା ମହାନଇମରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଥିଲା। ପୁଣି ରାଜା ବର୍ଷିଲୟକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ପାର ହୋଇ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି। ଏଥିରେ ବର୍ଷିଲୟ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ପରମାୟୁ ବର୍ଷର ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବି? ଆଜି ମୁଁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ। ମୁଁ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଶେଷ ବୁଝିପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୁଁ ଯାହା ଭୋଜନ କି ପାନ କରେ, କଣ ତହିଁର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇପାରେ? ମୁଁ କି ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକାମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଉ ଶୁଣିପାରେ? ତେବେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କେବଳ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବ, ଆଉ ମହାରାଜ ତହିଁ ପାଇଁ କାହିଁକି ମୋତେ ଏପରି ପୁରସ୍କାର ଦେବେ? ମୁଁ ଯେପରି ନିଜ ନଗରରେ ମୋର ପିତା ଓ ମୋ ମାତାଙ୍କ କବର ନିକଟରେ ମରିବି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କିମ୍ହମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପାର ହୋଇଯାଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ଦିଶେ ତାହା ପ୍ରତି କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ରାଜା ଉତ୍ତର କଲେ, କିମ୍ହମ ମୋ ସଙ୍ଗେ ପାର ହୋଇଯିବ। ଯାହା ତୁମକୁ ଭଲ ଦିଶେ ତାହା ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତି କରିବି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାର ଦେବାକୁ ମନୋନୀତ କରିବ, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ କରିବି। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପାର ହେଲେ। ପୁଣି ରାଜା ବର୍ଷିଲୟକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତେଣୁ ବର୍ଷିଲୟ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲା। ଏହି ରୂପେ ରାଜା ପାର ହୋଇ ଗିଲଗଲକୁ ଗଲେ ଓ କିମ୍ହମ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପାର ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଜିହୁଦାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ଏଥିରେ ଦେଖ, ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃବର୍ଗ ଜିହୁଦା ଲୋକେ କି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଲେ, ଆଉ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିଜନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର କରି ଆଣିଲେ? ସେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଜିହୁଦାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କଲେ, ରାଜା ତ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟ କୁଟୁମ୍ବ, ତେବେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ କ୍ରୋଧ କରୁଅଛ? ଆମମାନେ କଣ ରାଜାଙ୍କର କିଛି ଖାଇଅଛୁ, ଅବା ସେ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭେଟି ଦେଇଅଛନ୍ତି? ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ 10 ଅଂଶ ଅଧିକାର ଅଛି। ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଧିକ। ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଥମେ ନ ନେଇ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲ? ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜିହୁଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ଟାଣ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 20। ସେ ସମୟରେ ବିନ୍ୟାମିନୀୟ ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବ ନାମରେ ଜଣେ ପାପାଧମ ଲୋକ ସେଠାରେ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ତୁରୀ ବଜାଇ କହିଲା, ଦାଉଦଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ, କି ବା ଯିସିର ପୁତ୍ରଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁକୁ ଚାଲ। ତହିଁରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଦାଉଦଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗମନରୁ ଫେରି ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବର ପଶ୍ଚାତଗମନ କଲେ। ମାତ୍ର ଜର୍ଦ୍ଦନଠାରୁ ଜେରୁସାଲେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦା ଲୋକମାନେ ଆପଣା ରାଜାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ରହିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ରାଜା
आपणर ଯେଉଁ 10 ଉପପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗୃହ ଜଗିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ ଗୃହରେ ରଖି ପଡ଼ି ଯୋଗାଇଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନେ ମରଣ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବୈଧବ୍ୟ ଦଶାରେ ରହିଲେ। ଏଉତାରେ ରାଜା ଅମାସାକୁ କହିଲେ, 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ମୋ କତିରେ ଏକତ୍ର କର ଓ ତୁମ୍ଭେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ। ତହିଁରେ ଅମାସା ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଗଲା, ମାତ୍ର ସେ ନିରୂପିତ ସମୟରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କଲା। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ଅବିଷୟକୁ କହିଲେ, ଏବେ ଅବସାଲମ ଅପେକ୍ଷା ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଅ, ନୋଇଲେ ସେ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ କୌଣସି ନଗରକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଳାଇବ। ଏଣୁ ଜୟବ୍ର ଲୋକ ଓ କରେଥିୟ ଓ ପଲେଥିୟ ଲୋକ ଓ ସମସ୍ତ ବୀର ଲୋକମାନେ ତାହା ପଛରେ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ଗିବିଅନସ୍ଥ ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଅମାସା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଜୟବ ଆପଣା ପରିହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତହିଁ ଉପରେ ଏକ କଟିବନ୍ଧନ ଓ କୋଷାବଦ୍ଧ ଖଡ୍ଗ ତାହାର କଟି ଦେଶରେ ବନ୍ଧା ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଯାଉ ଯାଉ ତାହା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ଜୟବ ଅମାସାକୁ ପଚାରିଲା, କି ଭାଇ, ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ? ତେଣୁ ଜୟବ ଅମାସାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତାହାର ଦାଢ଼ି ଧରିଲା, ମାତ୍ର ଜୟବର ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଖଡ୍ଗ ପ୍ରତି ଅମାସା କିଛି ମନୋଯୋଗ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୟବ ସେହି ଖଡ୍ଗରେ ତାହାର ଉଦରକୁ ଆଘାତ କରି ତାହାର ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳି କାଢ଼ି ଭୂମିରେ ପକାଇଦେଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଘାତ କଲା ନାହିଁ, ତହିଁରେ ହିଁ ସେ ମଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଜୟବ ଓ ତାହାର ଭ୍ରାତା ଅବିଷୟ ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବର ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜୟବର ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ ତାହା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ଯେ ଜୟବକୁ ଭଲ ପାଏ ଓ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ପକ୍ଷ, ସେ ଜୟବର ପଛେ ଯାଉ। ସେ ସମୟରେ ଅମାସା ରାଜଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ରକ୍ତରେ ଲଟପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଣି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖି ଅମାସାକୁ ରାଜଦଣ୍ଡରୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହା ନିକଟ ଦେଇ ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖନ୍ତେ ସେ ତାହା ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ପକାଇଦେଲା। ଅମାସା ରାଜଦଣ୍ଡରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବର ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜୟବର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଜୟବ ଇସ୍ରାଏଲର ଯାବତୀୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆବେଲ ଓ ବୈଥମାଖା ଓ ସମସ୍ତ ବେରିମ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନ କଲା। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆସି ବୈଥମାଖା ସ୍ଥିତ ଆବେଲରେ ସେବକୁ ରୁଦ୍ଧ କଲେ ଓ ନଗର ନିକଟରେ ଏକ ଢିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାହା ଗଡ଼ ପାଚେରୀ ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ଜୟବର ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକ ପାଚେରୀ ଭୂମିସାତ କରିବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ନଗର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକି କହିଲା, ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଜୟବକୁ ଏ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ କୁହ, ମୁଁ ତାହା ସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ତେଣୁ ସେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କଣ ଜୟବ? ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ହଁ। ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ କହିଲା, ଆପଣା ଦାସୀର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ମୁଁ ଶୁଣୁଅଛି। ତହିଁରେ ସେ କହିଲା, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ଲୋକେ ଆବେଲରେ ଅବଶ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ପଚାରିବେ, ଆଉ ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ। ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଆପଣ ଏକ ନଗରକୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରାସ କରିବେ? ଏଥିରେ ଜୟବ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଏହା ଦୂର ହେଉ, ମୁଁ ଯେ ଗ୍ରାସ କରିବି କି ବିନାଶ କରିବି ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। କଥା ସେପରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବ ନାମରେ ଜଣେ ଇଫ୍ରାଇମ ପର୍ବତମୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇଅଛି, କେବଳ ତାହାକୁ ସମର୍ପି ଦିଅ, ତହିଁରେ ମୁଁ ଏ ନଗରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟବକୁ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀର ଦେଇ ତାହାର ମସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପକାଯିବ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବର ମସ୍ତକ କାଟି ଜୟବ ନିକଟକୁ ବାହାରେ ପକାଇଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେ ତୁରୀ ବଜାନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ନଗରରୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ଜୟବ ଜେରୁସାଲେମକୁ ରାଜାଙ୍କ କତିକି ଫେରିଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଜୟବ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ଉପରେ ଥିଲା। ପୁଣି ଜିହୋଆଦର ପୁତ୍ର ବନାୟ କରେଥିୟ ଓ ପଲେଥିୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ଅଦୋରାମ ବେଠିକର୍ମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା ଓ ଅହିଲୁଦ୍ର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶାଫଟ ଇତିହାସ ଲେଖକ। ଶିବା ଲେଖକ ଥିଲା।
पुणी सादक और अबियाथर जाजक थिले। पुणी जाइरिय इरा मध्य दाऊदंकर जाजक थिला। द्वितीय सामुएल अध्याय 21। दाऊदंकर समय क्रमागत 3 वर्ष दुर्भिक्ष है। तहिरे दाऊद सदाप्रभु मुख्य अन्वेषण करते। सदाप्रभु कहले साउल और ताहार रक्तपाती वंश सकाशु यह हेउछि, जेहेतु से गिबियोनिय लोक मानकु बध करथिला। तो राजा गिबियोनिय लोक मानकु डकाई सेमानक संगरे कथबार्ता कले। एही गिबियोनिय लोक माने इस्राएल संतान नथिले, मात्र इमोरिय मानकर अवशिष्टांश मध्यरे थिले। पुणी इस्राएल संतान माने सेमानक निकटरे शपथ करथिले। तथापि साउल इस्राएल और जिहुदा संतानगण पक्षरे उद्योगी होई सेमानकु बध करियाकु चेष्टा करथिले। एणु दाऊद एही गिबियोन मानकु कहिले, मु तुमहानकु पई कोन करिवि ओ तुमहाने जेपरि सदाप्रभुको अधिकारकु आशीर्वाद करिवो, एथिपई मु कोन देई प्रायश्चित करिवि। तहिरे गिबियोनिय माने तांकु कहिले, आम्भमानकर पुणी साउलर केबा ताहा वंशर मध्यरे रूपा कि सुना संबंधी किछि कथा नाही, केबा इस्राएल मध्यरे कोनोसी मनुष्यर प्राणदंड करिवा आम्भमानकर उचित नुहे। तो से कहिले, तुमे माने जाहा कहबो मु तुमहानक पई ताहा करिवि। तहिरे सेमाने राजांकु कहिले, जेउ लोक आम्भमानकु संहार करियछि ओ आम्भमाने जेपरि विनष्ट होई इस्राएलर कोनोसी सीमाने रहि न पारिबु, एथिपई कुमंत्रणा करियछि, ताहारी संतान मानक मध्यरु 7 जन पुरुष आम्भमानक हस्तरे समर्पित हेउंतु। तहिरे आम्भमाने सदाप्रभुको मनोनीत साउलर गिबियारे सदाप्रभुको उद्देश्य सेमानकु टंगाई देबा। एथे राजा कहिले, मु सेमानकु समर्पी देबी। मात्र साउलंकर पौत्र जोनाथन पुत्र मफीबोशत को राजा रक्षा कले, जेहेतु सेमानकर मध्यरे अर्थात दाऊद और साउलंकर पुत्र जोनाथन मध्यरे सदाप्रभुकर शपथ थिला। मात्र अयार कन्या रिस्पा अमोणी और मफीबोशत नाम रे साउलंकर जो 2 पुत्र प्रसव करथिला। पुणी साउलंकर कन्या मिझल महलातीय बर्सिलयर पुत्र अद्रिएल जो 5 पुत्र प्रसव करथिला, सेमानकु राजा नहीं गिबियोनिय मानक हस्तरे समर्पण कले। तो सेमाने पर्वतरे सदाप्रभुको सम्मुखरे सेमानकु टांगी देले। पुणी से 7 जन जाक एका बेले मारा पड़िले। सेमाने प्रथम शस्य छेदन समय अर्थात जबछेदनर आरंभ समय हत हेले। एउतारे अयर कन्या रिस्पा अखा नहीं शस्य छेदनर आरंभावधि आकाशरू सेमानक उपरे जल वर्षिया पर्यंत सेही शैल उपरे आपणा पई ताहा प्रसारिला। आउ से दिन बेले आकाश पक्षीगण को सेमानक उपरे बसियाकू केवल रात्रि बेले वन्य पशुगण को आसियाकू देला नहीं। एथिरे साउलंकर उपपत्नी अयर कन्या रिस्पार एही कर्म दाऊदंकु ज्ञात करागला। सेतबेले दाऊद जाई जाबेस गिलियद निवासी मानक निकटरू साउलंकर अस्थि और ताहांकर पुत्र जोनाथन अस्थि नेले, कारण गिलबोएरे पलेस्टिय माने साउलंकु बद्ध करिया दिन सेमानक सब पलेस्टिय मानक द्वारा बैतशान छकरे टंगागला उतरे जाबेस गिलियदिय माने सेही स्थानरु ताहा चोरी करि नेइथिले। ए निमंते से सेठारु साउलंकर अस्थि और तांकर पुत्र जोनाथन अस्थि आनिले। पुणी लोक माने टंगा जिबा लोक मानक अस्थि संग्रह कले। ए उतारे सेमाने साउलंकर और तांकर पुत्र जोनाथन अस्थि बिन्यामिन देशस्थ सेलारे ताहार पुत्र कीसर कबर मध्यरे पोतिले। राजा जहा आज्ञा कले लोक माने ताहा सबु कले। तय उतारे परमेश्वर प्रार्थना शुणी देश प्रति प्रसन्न हेले। अनंतर पलेस्टिया मानकर इस्राएल सहित पुनर्बार युद्ध हैला। पुणी दाऊद और तांको संगे तांकर दास माने जाई पलेस्टिया मानक सहित युद्ध कले। तयरे दाऊद क्लांत हेले। से समय इस्बी बनब नाम 300 सेकल परिमित पित्तलमय वर्षाधारी दीर्घकाय वंशजात जड़े नूतन खड्गरे ससज होई दाऊदंकु आघात करियाकु मनस्थ कला। मात्र सरुआर पुत्र अभिषय दाऊदंकर साहाय्य कला ओ सेई पलेस्टिय को आघात करी बद्ध कला। सेतबेले दाऊदंकर लोक माने तांको निकटरे शपथ करी कहले, जेपरि तुमे इस्राएल रो प्रदीप न लिभाओ, एथिपई तुमे आम्भमानक संगरे आउ युद्धकु जीव नाही। एथि उतारे पुनर्बार गोब्रे पलेस्टिय मानक सहित युद्ध हैला। तहिरे हुसातीय सिद्धकय दीर्घकाय वंशजात सफकु बद्ध कला। ए उतारे पुनर्बार पलेस्टिय मानक सहित गोब्रे युद्ध हैला। तहिरे बैथलेहमीय जारे ओर्गिम पुत्र इलहानन तंती नराज तुल्य वर्षाधारी गाथीय गलियात को बद्ध कला। यापरे पुनर्बार गाथर युद्ध हैला। सेठारे अति दीर्घकाय पुणी
प्रति हस्त ओ पादरे 6 अंगुली सर्वसुधा 24 अंगुली विशिष्ट एक जन थिला। से मध्य दीर्घकाय वंशजात। पुणी से इस्राएल को तुच्छ करते दाऊदंकर भ्राता सिमीर पुत्र जोनाथन ताहाकु बद्ध कला। एही 4 जन गाथरे दीर्घकाय वंशरे जन्मी थिले। एमाने दाऊदंक हस्तरे ओ तांकर दासमानक हस्तरे मारा पड़िले। गीत संहिता अध्याय 3। दाऊदंकर आपणा पुत्र अबशालोम निकटरू पलायनकालीन गीत। हे सदाप्रभु, मोहर विपक्ष माने किपरि बढ़ी अछंती। मो विरुद्धरे उत्थित लोक अनेके मो प्राण विषय कहती। परमेश्वरଙ୍କ निकटरे ताहा पाई परित्राण नाही। मात्र हे सदाप्रभु, तुम्भे मो चतुर्दिगरे ढाल स्वरूप, मोहर गौरव ओ मो मस्तक उठाइबा कर्ता अट। मु आपणा रबरे सदाप्रभुଙ୍କୁ डाके, पुणी से आपणा पवित्र पर्वतरू मते उत्तर दियंती। मु शयन करी निद्रागत हेली, मु जाग्रत हेली, कारण सदाप्रभु मते रक्षा करंती। मु आपणा प्रतिकूलरे परिवेष्टित अयुत लोकंकु भय करिबि नाही। हे सदाप्रभु, उठ, हे मोहर परमेश्वर, मते परित्राण कर, कारण तुम्भे मोहर शत्रु समस्तक कलहाड़े आघात करियछ। तुम्भे दुष्टमानक दंत भांगी पकाइयछ। परित्राण सदाप्रभुंकर अधिकार। तुम्भ लोकमानक उपरे तुम्भर आशीर्वाद बर्तु। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज बाइबल पठन दिन संख्या 70 गुरुवार। आज आम्भे माने द्वितीय सामुएल 19 पर्व ठारू 21 पर्व पर्यंत पाठ करिएछु। आसंतु पठित शास्त्रांशर सारांश को चिंता करिबा। दाऊद तांको सपक्षरे युद्ध करुथुवा लोकमानंक विजय रे आनंद करिबा ठारू तांको विपक्षरे युद्ध करुथुवा तांकर विद्रोही पुत्र अबशालोम रो मृत्यु पाई अधिक विलाप करुथुबारु दाऊद और तांको लोकमानंक मध्यरे एक प्रकार तनन बा उत्तेजना देखागला। साउल परिवारर सिमी जी दाऊदंको अभिशाप देइथिला, से 1000 बिन्यामिनीय लोकंकु दाऊदंक निकटकु आनी तार जीवन रक्षार भिक्षा कला और दाऊद ताहाकु छाड़ीदेले। शाउलंको नाती मफीबसत ओ गिलियोदीय बर्सिलय दाऊदंक प्रत्यावर्तन रे आनंदित हेले। गीत संहिता 3 हेउची अबशालोम रो विश्वासघातकतारू रक्षा पाई केवल परमेश्वर ही जीवन उद्धारकर्ता बोली स्वीकार करी एही गीत लेखिले। अबशालोम रो विश्वासघातकता द्वारा पलायन करिथिबा दाऊद जेतेबेले जेरुसालेम को पुनर्बार फेरी आसिले, उत्तरांचलर इस्राएली माने शाउल राजांको नेतृगण पृथक हेबा पाई दाबी कले। सेमानक मध्यरे सेवा कहिला, दाऊद ठारे आंभ मानकर कौनसी अंश नाही, क्योबा जीशुर पुत्र ठारे आंभ मानकर अधिकार नाही। हे इस्राएल, प्रत्येक अपना अपना तंबू को चल। द्वितीय सामुएल 20 पर्व 1 पद। ओ एहा कही दाऊदंको चैलेंज कला। दाऊद तांको अंतिम दिन गुड़िकरे तांको पुत्र अबशालोम रो विश्वासघातकता और सेवार विद्रोह जोगु अनेक कष्ट भोग कले। ठीक भाववादी नाथनको भविष्यत वाक्य अनुसार खड्ग केबे दाऊदंको गृहरु दूर हेला नाही। उभय पक्ष को ध्यान रे रखी शाउलंक वंश प्रति थिबा गिबियनीय मानक अनुभूति को बुद्धिर सहित समाधान कले दाऊद। यह थिला आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश। प्रभु आम प्रत्येकंकु आशीर्वाद करंतु। ख्रीष्टंक ठारे एकत्र आहा यह कि आशीर्वादर विषय अटे।